ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमकृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयते मूकं करोति वाचालं पंगुलगति गिरिजाकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। पंचमोऽध्याय हरसे सुतोवाच हरसे मुनिकरवागे सुतकंती अनुरागे शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यासे पूजिले मन तो से जे जात गोविंदर अंशे हरसे वीणा हस्ते नहीं कहन्ति व्यास मुख चाहि नारद उवाच हे व्यास पराशर सुत तुम्भे स्वभावे भाग्यवंत तुम्भर चंचल वदन देखी जानिलु तुम मन सकल देव शिष्य देई पुराण भारत भियाई संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्भ चिते सकल देव शिष्य देई पुराण भारत भियाई संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्भ चिते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्ते नोहिला तुम्भ शांति भले जानिले मुहि एहा तुम्हे स्वभावे पुण्य देहा नारद वाक्य शुणी बन्ने व्यास कहन्ति अवधाने व्यास उवाच तुम्हें कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते देव पुराणे अर्थ जेते सर्वमु संपादिली चिते तथापि आत्मा तो सनुहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्हें जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिल मोर मन एमंत स्थिर करिवारे गोविंद बिना के बातरे सकल शास्त्र संसार जार महिमा गोचर ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहि तुम्हे सकल गुहे जान विष्णुर महिमा प्रमाण से सर्व जीवंक ईश्वर जार मायारे संसार सर्जई पालई सहारे त्रिगुण बले से बिहरे से माया ताकु न लागई नित्य से निजे निज सुखे थाई एतिनी लोके तुम देहे निरते भ्रमेर विप्राय प्राणिक बाह्य अभ्यंतरे जैसने समीर संचरे आत्मा को आत्मा साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पद ब्रह्म जले तुम्भर स्नान निश्चले से जल शीत उष्म भाव नित्य तुमर अनुभव ताहार महिमा प्रमाणे तुम्हको अन्य केवा जाने कहवान दे मुनिवर जेमंते मन हे बस्तिर नारद उवाच भो मुनि सत्य वचन तेणु संतोष नुहे मन धन संपद काम अर्थे जेते कहिले वेद शास्त्रे कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कले उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नाही से धर्मे चित्त न घटई जदि गोविंद गुणग्रामे अभ्यासे थांता किछि श्रमे तेबे कि मन संतोष कहिबा शुण उपदेश जेबे जिहा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुणग्रामे जे बाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी
ତାହାକୁ ବୋଲି କାଳବାଣୀ ଜହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କାଳ ତୀର୍ଥ ସେ ଜଳେ କେବା ଭବଗାହି ପରମହଂସ ମନୁବେଳେ ଯେ ଯାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ ଯେ ବାକ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତପନାଶେ ତୀର୍ଥ ଯେସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାର ଭାବେ ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ବାଣୀ ସର୍ପ ପାପ ଦହେ ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦହେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଯଶ ଗୁଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ନିତ୍ୟ ଭଣେ ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନାଶୀ ତପ ସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପ ସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ ହରିକୁ ନ କଲେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବେ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବତୀ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତ୍ରୁମଗତି ସମାଧି କର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନକୁ ଉଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଉଚେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବେগে ଲୋଭେ ବଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେନେ ନାବ ଥାଇ ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ବେଗେ ଭାଜେ ତାଙ୍କର ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହୋ ପରାଶର ସୁତ ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୃଢ଼ ସେହୁ ଜନ ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ସାଧୁ ନିବାରି ନ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ କଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ନିଭୂତି ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼ ବଜେ ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିମାଣୀ ଅନ୍ତେ ତାହାର ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତେ ଯେବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଲାଭ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି ଏ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକନ୍ତି ନିରତେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧାଇ
भ्रमणे सुख न लभई भ्रमन्ते अबाजे बेपाई पुणी भ्रमई ताहा खाई कालर बळे पुण पुण ए भव मध्ये ता भ्रमण एणु मुकुंद पादगते जे प्राणी भजन्ति निरते मुकुंद पथे तार गति अन्यर पथे न भजन्ति कृष्णर पाद पद्मरस निरते जे करन्ति ग्रास से रस छाड़िबे से केने रसे रसिक जन जेने ईश्वर जेहु ए संसार संसारु ईश्वर बाहर जेणु उत्पत्ति स्थिति नाश ईश्वर हुई प्रकाश ईश्वर जीव ये संसार ये सर्व एक प्रकार ये सर्व ब्रह्म भागे जानी वेदरे अछि परमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनिवर कह कृष्णर अवतार तुम्हे जे आत्मा रामे रमी अंतर दृष्टि अंतर्जामी परम पुरुषर कला सुमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भगवत कर ग्रंथे स्वभावे जार जन्म नाही माया संसले देह बही तार चरित कर चिते प्रकाश कर जनहिते ए से पुरुषंकर सार यज्ञ तपस्या निर्विकार इष्ट पूजन जपदान जेबे भावई कृष्ण नाम पूर्वे निर्मल मुनिजने तपवाचरी घोरबने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुणगाथा ए भाव पाइली जे मन्ते कहिली तुमर ग्रते पूर्वरे दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र हुई ब्राह्मण घरे एकाएकी मोहर जननी सेवकी कार्य करई रात्र दिने हेमंत विधिर विधाने से विप्र घरे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मण मिलिले ताहांकु अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्र शुण मोर वचन आजी जीवन मोर धन्य तुम्हर दया जेबे मोते मो घरे रह दिना केते दुर्गम बरसा ये चारी ए ऋतु मोर घरे सारी हेउ कहिले विप्रजने ब्राह्मण बोले सुध मने रहिले मनर संतोषे मु सेवा कली तांक पासे बालक चंचल मोचित सेवा करई अविरत से विप्रगण मोते चाही आश्वास कले दया बही समदरसी जेणु सर्वे कृपा से कले मोर भावे ताहांक भोजनर अन्ते पत्रे उच्छिष्ट रहे जेते ताकू भुंजई नित्य मुहि अन्य भोजने मोर नाही उच्छिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित्त प्रमादे विप्रंक मुखु हरिवाणी ताहांक अनुग्रहे शुणी निरते शुणी पदे पदे मन बढ़िला कृष्ण पादे कृष्ण को अन्य न जानई विषय विश्व आउ नाही तेणु ये सदगति रूप प्राणीक हृदय कल्पित मुहि देखई बाह्यंते हरिहु अन्य के जगते हेमंत बरसा सरिला
ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱାତିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ନୁକ୍ଷଣେ ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେ ଗୃହେ ଗୃହତମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କନ୍ନେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ଜଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ ସେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଆତ୍ମାର ଗତି ପ୍ରକାଶ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ବ୍ୟାଧି ଉପଜେ ପଙ୍ଗୁ ଅଙ୍ଗେ ବାଧି ଉପଜେ ଜେହ୍ନୁ ଅଙ୍ଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ଭଜି ସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ତୁତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୃହେ ଭରି ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ହରି ଦେହେ ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମାନେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର କଲା ସେ ହରି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣ ମନେ ଧର କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀକୁ କହ ଭାଗବତେ ବିଷୟାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୋରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ସଙ୍ଗୀତେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ମନ ଅନୁରାଗେ ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंसं संहितां वैशाख्यां प्रथम स्कंद व्यास नारद संवादे नाम पंचमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।